ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ 14ର ୟୁନିଟ୍ 2 विज्ञापन रही संवाद विज्ञापन और फीचर। तो संवाद उपर आम आलोचना कर सारी संवाद प्रस्तुति उपर तार संज्ञा स्वरूप परिसर और परिभाषा तार प्रकारभेद तार उपयोगिता सब संपर्क में अलरेडी आलोचना कर दी दुटा भिडियो जे भी भिडियो देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक तुम जाकि देखिपर। और बर्तमान कौन विज्ञापन तो ये जो विज्ञापन रही है कौन आम +3 सेकेंड सेमिस्टर कंपलसरी एसीसी पेपर पर यहाँ अच्छी है विज्ञापन अच्छी। तो से विज्ञापन तुम विज्ञापन सामान दुटा जाक सामान। तो यहाँ विज्ञापन सबकि टोटाल विज्ञापन बाबद जहाँ जहाँ भी देखिए सबकि आलोचना करवा दुटा तीन पार्ट लगे लागू पछे सबकि आम डिटेल्स भाव आलोचना करके बुझा विज्ञापन संज्ञा स्वरूप आउ भी कौन रही है सबकि आम आलोचना करके जाना बर्तमान भिडियो। तो यहाँ देख जे सेम है +3 सिक्स सेमिस्टर और +3 सेकेंड सेमिस्टर यहाँ सामान जहाँ भी पढ़ुचे आम जहाँ संवाद हो तुम भाषण कला आउ जहाँ जहाँ भी देखिए सिक्स सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर समस्त सामान। तो यहाँ सेकेंड सेमिस्टर पे चाहिए यहाँ देखी पार विज्ञापन है। तो सीधा आम आलोचना करबा कौन विज्ञापन संज्ञा स्वरूप उपरको सीधा आम जा विज्ञापन देख बणमल्ली होई बणरे फुटी मौली जीवारे मल्लीर हुए तो मल्लीर महक हुए तो थी पारे मात्र तार मूल उफ न मिले मल्लीर महत्व प्रकाश पाइपर नहीं जे बणमल्ली होई बणरे फुटी बणमल्ली माने कौन बणरे जो मल्ली फूल फुटी थाए से कहुई। तो बणमल्ली होई बणरे फुटी मौली जीवारे मल्लीर महक हुए तो थी पारे मात्र तार मूल उफ न मिले मल्लीर महत्व प्रकाश पाइपर ना। तो देखो बणमल्ली हुए तो मल्लीर महक थी पारे से बणरे फुटिकी बणरे मौली जाए तार महक हुए तो थी पारे कि कौन जाना कि मात्र तार मूल उफ न मिले मल्लीर महत्व प्रकाश पाइपर। जब तार मूल उफ जो न मिल आम जो जापर आम जो जाना नहीं कौन तार महत्व प्रकाश पाइपर से बणरे फुटब महक पुणी से मरीज कि लोकलोचन से केमी आसो लोक मैंने केमी जानवे से मल्लीर महत्व रही मल्लीर महक रही उफ निरूपण व्यापक गवेषणा सापेक्ष कार्य जे उफ निरूपण प्रकृति देखो बणमल्ली तो बणरे फुटब बणरे झड़ीज से बणरे बास्ना भी हम कि आम मैंने केमी जाना आम मानक जो उफ न मिले ताहले आम जापर ना। तो सहीटा विज्ञापन हो ठीक से भाया प्रकृष्ट उदाहरण मात्र मल्लीर महक लोकलोचन को न आसिले यार महत्व सबुदिन अज्ञात हो रही है। मल्लीर महक आम मान निकट को आसी तेणु आम जानी जाए प्रकृति में मल्ली बास्ना बोली जी मल्लीर महक आम मान निकट को न आसो से बणरे माने फुटिकी बणरे झड़ी तार महत्व प्रकाश पाइपर तो लोक मैंने केमी जानवे तार बास्ना केमी तार सुगंध केमी सेटा है। तेणु यही न्याय बणमल्ली बोली अकाल अनेक प्रतिभा लोकलोचन अंतराल में मौली जाती तेणु बणमल्ली जमी बणरे फुटिकी बणरे झड़ी जाए ठीक से भाव में अनेक प्रतिभा लोकलोचन को आसी पार ना से कौन लोकलोचन अंतराल आम दृष्टि दूर से कौन जो मौली जाती अज्ञात को लोकलोचन को आने विज्ञापन तुमको ये उदाहरण कहीं दिया पे बणमल्ली बणरे फुटी बणरे झड़ी जा। तो अज्ञात को लोकलोचन को आने से अज्ञात बणमल्ली बणरे फुटी बणरे झड़ी से अज्ञात कि से अज्ञात जो लोकलोचन को आसो से समय कौन तार महत्व प्रकाशित हो। तेणु कौन जे ये विज्ञापन अर्थ कौन जे अज्ञात को लोकलोचन को आने आने विज्ञापन अज्ञात को जो जिनटी आम ज्ञान बाहर जो जिनटी आम भावार बाहर जो जिन रही जो विषय उपर आम अवगत ना जो विषय उपर आम जापर से अज्ञात जिनस को लोकलोचन को आने विज्ञापन कही बोली पारे जे पचा चुंगुड़ी बिके से न्याय आपण जिन को जिते भल बोली देख ये कहुई कही बोली पारे जी कहीपर जी बोली पार से पचा चिंगुड़ी को मतलब बिकिदे पार न्याय आपण जिन को जिते अधिक भल बोली प्रचारित करें से परिमाण व्यवसायिक सफलता लाभ करें पचा कही बोली पारे जी कहीपर जी बोली पारे से पचा चिंगुड़ी को उपयुक्त दर से बिक्री कर पार एवं जी कही न पार से भल चिंगुड़ी थी किसी ना। तो ये दिखाई आपण न्याय को जिते आपणर जिनस को जिते निजे कह मो जिन एमती भल मो जिन चिंगुड़ी एत सफा एत भल चिंगुड़ी मुझे समुद्र आनी जड़े कह नदी जड़े कहते मो सामने कौन जो मुझे नदी चिंगुड़ी आनी मुझे कह समुद्र चिंगुड़ी आनी बढ़े चुड़ी कहीकि जिते भल बोली प्रचारित करें से अधिक फायदा मुझे पाइपारि है। ये दृष्टि विचार कले यही कही बोली पार कलाटा हूँ विज्ञापन यही दृष्टि आम विचार करता जो कहीपर ये बोली पार यहाँ जो हूँ कौन विज्ञापन यह द्वारा भेल भलर मर्यादा लाभ करे और पचा चिंगुड़ी अनायास बिक्री पारे यही जो कही बोली पार द्वारा कौन भेल खराब जिन कौन होता है भलर मर्यादा लाभ करते पचा चिंगुड़ी अनायास बिक्री हो जाए। तो ये उदाहरण जो बणमूल्य बणरे फुटी बणरे झड़ी जा और कही बोली पारे पचा चिंगुड़ी बिके दुईटा उदाहरण कौन विज्ञापन प्रयोजन निज जिन जिते कहीपर
সেতে অধিক বিক্রি করে আমি নিজ জিনিসকে যদি ভালো বলে কহবা তাহলে বিক্রি করে দেখ গোটে দুইটা দোকান আছে গোটে দোকান সব চকচক করুচি এবং আউ গোটে দোকানে কিছু চকচক করুনি তো সেই যে চকচক করুচি সেই দোকানে যদি ভালো সামান ଥିଲେ মধ্যে সেই সামগ্রী চলিব না বা কেউ কিনবে যে দোকান চকচক করুচি সেই দোকানকে যাওয়া কোণ লোকମାନଙ୍କର আগ্রহ হয়ে তেমন বিজ্ঞাপন মধ্যে ঠিক সেইভাবে ভাবে যে বনমল্লী বনের ফুটি যে বনের জনিত তার মহত্ব প্রকাশিত হয়ে পারে সেটা কেতে মানে তার মহত্ব প্রকাশিত হবে যেতে লোকମାନେ জানিবে যেতে লোকলোচন আসবে তাহলে তার মহত্ব প্রকাশ পাইব ঠিক সেইভাবে ভাবে যে কহি বলি পারিব সে নিজ জিনিসকে অধিক দর নিশ্চিত ভাবে বিক্রি করে পারিব তো এইটা হি হচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রজ্ঞা মধ্যে ঠিক এইপরি ভাবে কৌশি স্থান সংস্থা ব্যক্তিবিশেষ এবং উৎপাদক বিজ্ঞাপিত করে গণক জনাইবার বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য কোণ যে কোণী স্থান বিষয় হোক যেকোন সংস্থা বা যেকোন ব্যক্তিবিশেষ এবং উৎপাদক যে উৎপাদিত সামগ্রী তাহাকে বিজ্ঞাপিত করি বা তাহাকে বিজ্ঞাপন জরিয়ারে গণক বা লোক জনাইবা হচ্ছে বিজ্ঞাপনের মূল উদ্দেশ্য আডভার্টাইজমেন্ট শব্দটি লাটিন শব্দ দেখো আমি বিজ্ঞাপন মানে কোণ আডভার্টাইজমেন্ট বলে কইথাও তো আডভার্টাইজমেন্ট শব্দটি লাটিন শব্দ আড ভোটর আসি যার অর্থ বিজ্ঞাপন যে দেখো এই আডভার্টাইজমেন্ট শব্দ আমি যে ওড়িয়া যাকে বিজ্ঞাপন বলে কইথাও সেটা ইংরাজি আডভার্টাইজমেন্ট শব্দর আসি আডভার্টাইজমেন্ট শব্দ তার ইংলিশ অর্থ কোণ আমি যে ওড়িয়া বিজ্ঞাপন বলে করছি তার ইংরাজি অর্থ আডভার্টাইজমেন্ট এবং সেই শব্দটি কোণটার লাটিন শব্দ আড ভোটর আসিছি যার অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞাপন ওড়িয়ার বিজ্ঞাপন ইংরাজিরে আডভার্টাইজমেন্ট এবং সেইটা আসিছি কোণটার লাটিন শব্দ আড ভোটর আসিছি আমি সবুলে টিভি পর্দায় দেখুবা ও রেডিওরে শুণুবা খবর কাগজে পড়ুবা বিভিন্ন বস্তু ব্যবহার্য পদার্থ চিত্রিত আকর্ষণ রূপ হচ্ছে বিজ্ঞাপন আমি যেতে টিভি পর্দায় দেখু টিভিরে সবুলে যে কোনো সিরিয়াল দেখলে বা যে কোনো মুভি দেখলে বা যা দেখলে সবুলে অ্যাড আসে মানে সে এড কোণ সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন টিভি পর্দায় দেখি তাও রেডিওরে শুনি তাও খবর কাগজের মধ্যে পোস্টার উল্টাইলে প্রথম পোস্টার হয়েছে সে আডভার্টাইজমেন্ট ফিডে থাকবে প্রথম পোস্টার সেটি বিজ্ঞাপন থাকবে তো সে সবু পড়লে কোণ যে সেই বস্তু এবং ব্যবহার্য পদার্থ চিত্রিত আকর্ষণের যে বস্তু আমি ব্যবহার করছি আমি জানি যে লাইব্রেরি সাবুন আমি মাখো যা সাবুন 10 টঙ্কিয়া সাবুন কিন্তু আমি কোনো জানি যে লাইব্রেরি সাবুন কোণ উপকারী কিন্তু যেতে দেখব সম্বাদের প্রথম পোস্টার উল্টে দেখিদেব লাইব্রেরি সাবুন মাখলে এমনি গুড়া হয়ে তার এত উপকার যে এতে জিনিস বর্ণনা করে দেব যে ন কিଣିଲା লোক বি সেইটা পড়িকি যাই লাইব্রেরি সাবুন কিনা তাকে মন লাগিব বুঝিলা তো এই বিজ্ঞাপনের অনেক সংজ্ঞা মধ্যে সবুঠ লোকপ্রিয় সংজ্ঞা দেখো বিজ্ঞাপনের অনেক সংজ্ঞা রয়েছে সমস্ত জিনিসের সংজ্ঞা রয়েছে না তেমন বিজ্ঞাপনের মধ্যে অনেক গুড়িয়ে সংজ্ঞা রয়েছে তেমন সবুঠ লোকপ্রিয় সংজ্ঞাটি কোণ যে ব্যক্তিগত হয়ে নথিবা যেকোনসি বস্তু চিন্তাধারা ও সেবাকু কেতেক পরিচিত পৃষ্ঠপোষকଙ୍କ দ্বারা কিছু অর্থ ব্যয়ের প্রফলনକୁ বিজ্ঞাপন কুହାଯାଇଛି যে কোনো ব্যক্তিগত হয়ে নথিবা যেকোনসি ব্যক্তি মানে ব্যক্তিগত হয়ে নথিব সে বস্তু চিন্তাধারা এবং সেবাকু প্রত্যেক পৃষ্ঠপোষকଙ୍କ দ্বারা কিছু অর্থ ব্যয়ের প্রফলনକୁ আমি বিজ্ঞাপন বলে কহবা কিছু মানে কিছু অর্থ দেইকি কিছু অর্থ ব্যয়ের প্রফলন যে করা যায় না সে যে কোনো সামগ্রী কোণ আমি কিছু অর্থ দেখি তাকে যদি আডভার্টাইজমেন্ট করবা তাকে যদি প্রচার করা বা যে তাকে প্রফলন যোগাবা তাকে আমি বিজ্ঞাপন বলে কইতাও নিজ উৎপাদিত সামগ্রী সেবার বিক্রয় বৃদ্ধি পাই বিক্রেতা ମାନଙ୍କ দ্বারা করা যাওয়া ব্যবস্থাকে বিজ্ঞাপন করা নিজ উৎপাদিত সামগ্রী মানে যে কোনো সামগ্রী উৎপাদন কলে সে সামগ্রীকে বজারে বিক্রি করা কোণ যে সে বর্তমান আডভার্টাইজমেন্ট বা বিজ্ঞাপনকে সে প্রাধান্য দিচ্ছেন কাহিঁকি বিজ্ঞাপন দ্বারা তাଙ୍କ সামগ্রী অধিক বিক্রি হয়ে পারবে কাহিঁকি সে বিজ্ঞাপন দেখাইবে অসম্ভব কার্য মধ্যে সম্ভব বলে সে দেখাবে এইটা খাইলে এমিতি হুয়ে এইটা করলে এমিতি হুয়ে মানে বহুত গুড়ে প্রচার করবে যাদ্বারা কি সেটা বিজ্ঞাপন বলে কইদাও তো সেই বিজ্ঞাপন দ্বারা হি কোণ হইতায় যে তাঙ্কর সামগ্রী সঠিক ভাবে বিক্রি হয়ে পারে তো এটা কোণ দেখা উপর পয়েন্ট ভালো বুঝলেন না দেখো ব্যক্তিগত হয়ে নথিবা যেকোনো বস্তু সেটা ব্যক্তিগত হয়ে নথিব যেকোনো বস্তু হোক চিন্তাধারা হোক এবং সেবা হোক কেতেক পরিচিত পৃষ্ঠপোষকଙ୍କ দ্বারা কেতেক পরিচিত ব্যক্তিମାନଙ୍କ দ্বারা পৃষ্ঠপোষকଙ୍କ দ্বারা কিছু অর্থ ଦେଇକି ତାଙ୍କ দ্বারা সেইটা প্রফলন করবে বা প্রফলন প্রমোট যে করবে প্রমোট করা কোণ তাকে আমি বিজ্ঞাপন বলে কইতাও ক্রেতাঙ্ক বিভিন্ন মাধ্যম যথা টেলিভিজন রেডিও ইন্টরনেট চলচ্চিত্র খবরকাগজ পত্রপত্রিকা হোর্ডিং পোস্টর ইত্যাদি দ্বারা গোটিଏ উৎপাদ সামগ্রী এবং সেবাকু আপনাইবাকু ও কিনিবাকু বাধ্য করা কৌশল হচ্ছে বিজ্ঞাপন যে কোণ যে ক্রেতাঙ্কু যে কিনে বিক্রেতা মানে কোণ যে বিক্রি করে ক্রেতা মানে যে কিনিব তো ক্রেতাঙ্ক বিভিন্ন মাধ্যম যথা টেলিভিজন হোক রেডিও হোক ইন্টরনেট চলচ্চিত্র খবরকাগজ পত্রপত্রিকা হোর্ডিং পোস্টর ইত্যাদি দ্বারা গোটিଏ উৎপাদ সামগ্রী এবং সেবাকু আপনাইবাকু ও কিনিবাকু বাধ্য করা মানে বিভিন্ন প্রকার এমিতি ভাবে সে দেখাইবে যে তোমার কিনিবার ইচ্ছা নথিলে তুমি তাকে কিণ বিভিন্ন মাধ্যম সেটা টেলিভিজন মাধ্যমে টেলিভিজন দেখতে এড চালিলানি ইউট্যুবে মধ্যে তুমি মো ভিডিও দেখুছ মঝিরে মঝিরে এড আসব তুমি এখন মু চাহেনি মু জানিনি তোমাকে মানে মু কেবে চাহেনি যে এড আসু বলে মু দিয়েনি কিন্তু অটোমেটিক সেটা ইউট্যুব তোমাকে এড দিয়ে দেব তুমি মো ভিডিও দেখুথিব এবে বর্তমান 2 মিনিট দেখি ফেলার পুনি গোটে এড পলে আসব তো সেইভাবে ভাবে টেলিভিজন রেডিও ইন্টরনেট চলচ্চিত্র খবর এই সবু ভাবে এভাবে ভাবে বিজ্ঞাপন মানে ছপাইবে যে মানে লোক মানে বাধ্য হয়ে সেই সামগ্রী প্রতি মানে আকর্ষিত হয়ে যাবে সেইটা কিনবাক তাঁর মন বলাইব তো সেইটাই হচ্ছে বিজ্ঞাপন
যেকୌଣସି ଉତ୍ପାଦକୁ ବା ସେବାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିବା ବିଜ୍ଞାପନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ଉତ୍ପାଦ ହଉ ବା ସେବାକୁ ସେଟାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିବା ବା ପ୍ରସାରିତ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ୍ରେତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସେବା ଉତ୍ପାଦକୁ କିଣିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ କରିବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ। ଯେ ଉତ୍ପାଦକୁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ କିଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ଜବରଦସ୍ତି କରିବାକୁ ନା ତୁ କିଣି କ'ଣ ସେମିତି କହିହେବ କି ନା। ତ ସେହି ଉତ୍ପାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇବେ, ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାରିତ କରିବେ ଯେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ସେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନର ଯେଉଁ କୌଶଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇବେ, ମାନେ ବାୟ ୱାନ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରି ବା ଆଉ ବି କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ। ତ ସେହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେ ପ୍ରରୋଚିତ କରିବା ବା ସେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ। ଆଜିର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବିପଣନର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଛି। ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ଯେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ବିପଣନର ଆତ୍ମା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଗଣିତ କରାଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାପନର ପରିସର ଦେଖ, ନିଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନତା। ବିଜ୍ଞାପନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାପନ କ'ଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେଇଟା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରଭାବ ଅତି କ୍ଷୀଣ। ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିକ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ମାନେ ସେ ଯାହା ବିକିବେ ସେଇଠାରୁ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରଭାବ ଅତି କ୍ଷୀଣ। ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଯେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବିକ୍ରେତା ମାନେ ଯିଏ ବିକିବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମତାମତ ଭିନ୍ନତା ମାନେ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହୋଇପାରିବନି ବିଜ୍ଞାପନ ହେଲା। ସେଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମତାମତ ଭିନ୍ନତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ରେତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା କଥା କେତେ ଦୂର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ ମାପ ପରିମାପ ନାହିଁ। ଯେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ରେତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିବା କଥା ମାନେ ବିକ୍ରେତା କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି କହିବେ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ବା କେଇଟା ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ ବା ତାର ପରିମାପ ନାହିଁ। ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ମାନେ ବିକ୍ରେତା କ୍ରେତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ କି ନାହିଁ ତାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନକ ବା ତାର କୌଣସି ମାପ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମାପା ଗଲେ ଏଥିରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଏହାକୁ ମତାମତହୀନତା ମାନେ ମତାମତ ବିହୀନତା ମାନେ ଏଠାରେ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନମନୀୟତା ବିଜ୍ଞାପନ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖୁଥିବା ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମାନ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ପଢ଼ୁଥିବା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେଖୁଥିବା ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବିଜ୍ଞାପନ କିଏ ପଢ଼ୁଛି କି ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସମାନ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରେତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ସମସ୍ତ କ୍ରେତା ଯେଉଁମାନେ ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ବେଳେବେଳେ ଅଶିକ୍ଷିତ କ୍ରେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାପନ ବୁଝିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଜଟିଳ ବିଜ୍ଞାପନ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ କି? ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଯେ ଅନମନୀୟତା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ବିଜ୍ଞାପନ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେଖୁଥିବା ଏବଂ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ବିଚାର ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସ୍ତରର କ୍ରେତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଆଁ ଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍ତରର ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାହାକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସବୁ ସ୍ତରର ସମାଜର ସବୁ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ପ୍ରଭାବହୀନତା ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣନ୍ତି, ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଦେଖନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି। ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣନ୍ତି, ସେମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ବଜାର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଯେ ଅଧିକତର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବ ତାହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆକଳନ କରିବା। ଦେଖ ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉ ବିଜ୍ଞାପନର ପ୍ରଭାବ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଅନୁମାନ କରିକି କୁହାଯାଇ ପାରିବନି। ବିଜ୍ଞାପନର ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବ ତାହାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆକଳନ କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଯେ ସେଇଟା ଉପଭୋକ୍ତାରେ ପରିଣତ କରିବ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଛି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆକୃଷ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ସେହି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ମାନେ ସେଇଟା ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ସେଇ ବିଜ୍ଞାପନଟା ହେଲା। ବିଜ୍ଞାପନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନର ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥାଏ ଯଥା ନିରପେକ୍ଷତା ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବିକ୍ରେତା କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ବିକ୍ରେତା ଯିଏ ବିକୁଛି ଏବଂ କ୍ରେତାମାନେ ଯିଏ କିଣୁଛି ବିକ୍ରେତା ଏବଂ କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଯେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିକ୍ରେତା ଜଣକ କ୍ରେତାଙ୍କୁ କେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରେତା ଜଣକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଜିତ ଉତ୍ପାଦ ସେବାକୁ ଆପଣାଇଥାନ୍ତି, ବିକ୍ରେତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ରେତା ଜଣକ କ'ଣ ବା ବିକ୍ରେତା ଏବଂ କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏନି। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଏବେ ଯଦି ମାନେ ଭାବିନ ସପୋଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି
କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପୁମାର କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କିଣିବାକୁ ବା ନାଇକର କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କିଣିବାକୁ ମୁଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲି ତ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କଥା ହେବି ନା ହେବିନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ହେଇପାରିବି କି କଥା ହେଇପାରିବିନି ମାନେ ଯିଏ ସେଇଟା ନିର୍ମାଣ କରିଛି ସେଇ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ବା ଯେଉଁ ତା'ର ହେଡ଼୍ ଯେଉଁ ତା ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବିନି ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନାଇକ୍ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି ସେ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି ତା'ର କେତେ ଉପାଦେୟ କେମିତି ନାଇକ୍ ପଡ଼େ ବା କେମିତି ପୁମା ପଡ଼େ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ମୁଁ ଯିବି ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ଯେ ଦେଖ ଯେ କେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ ବିକ୍ରେତା କ୍ରେତାଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ମୁହାଁମୁହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ବିକ୍ରେତା ଜଣକ କ୍ରେତାଙ୍କୁ କେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବ ମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଜଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଉଥିବା ସେବାକୁ ମାନେ ବହୁତ ଜଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିକି ହିଁ କ'ଣ ଯେ ସେଇ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ବିକ୍ରେତାଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ଆପଣାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମାନେ ସେମାନେ କାହା କଥାରେ ସେମାନେ ଆପଣାନ୍ତିନି ଉଭୟଙ୍କ ପରସ୍ପର କଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ସେମାନେ ତାହାକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମ ବିଜ୍ଞାପନ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିକ୍ରେତା କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଉପହାର ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ମାଧ୍ୟମ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥର ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେପରି ମଝିରେ ଗୋଟେ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଧୂପକାଠିରେ ବାହାରୁଥିଲା ସେଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ହେବ ବୋଲି ତ ସେଇ କ୍ରେତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବିକ୍ରେତା କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଥାନ୍ତି କାହା ସହିତ କ୍ରେତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଉପହାର ପୁରସ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଲୋଭନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚିତ ପ୍ରୟୋଜକ विज्ञापन गुड़िक परिचित व्यक्ति विशेष कंपानी गुड़िक द्वारा प्रदर्शित होता है जे जो विज्ञापन गुड़िक कौन परिचित फेमस व्यक्ति जपरिक आम विराट कोहली कथा कहीपर सलमान खान शाहरुख खान जो प्रसिद्ध व्यक्ति मान द्वारा से कौन जे कंपानी गुड़िक द्वारा प्रदर्शित होता है क्रेता प्रभावित करता है जानिक कंपानी विज्ञापन गुड़िक परिचित व्यक्ति विशेष कंपानी जो गुड़िक बेसी परिचित थे द्वारा से प्रदर्शित हो जहाँफल देख सपोज लाइक मु माने विराट कोहली फैन मैंने विराट कोहली बैटिंग स्टाइल मतलब भल लगे विराट कोहली मोर फेवरेट क्रिकेट माने मोर आइकन कहले चले मोर फेवरेट प्लेयर तो विराट कोहली जेकोसी एड करेंगे माने से मुझे से माने से सामग्री को मुझे पसंद भी करूँ भी नथी से जब से एड करेंगे ताहले निश्चित भाव में कौन हम जे निश्चित भाव में कौन हम जो मतलब से पसंद लगे से परिचित जेहतु व्यक्ति कहीं देख बर्तमान जो आम भारत कथा देखा तो भारत सबुठ प्रसिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध व्यक्ति खेलाड़ी नुहति प्रसिद्ध व्यक्ति होती विराट कोहली कहीं पाखापाखि 260 मिलियन मैंने पाखापाखि 26 कोटी लोक फलोअर्स होती तो से परिचित व्यक्ति जब गोटे माने एडभर्टाइजमेंट करेंगे गोटे विज्ञापन करेंगे लोक द्वारा से निश्चित भाव आदरणीय हम बर्तमान जो दुनिया कथा कह विश्वर कथा कह क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबुठ अधिक इंस्टाग्राम सबुठ अधिक फैन फलोअर्स कौन प्रधानमंत्री फैन फलोअर्स ना जिते आम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबल प्लेयर ना शुणी तो से कौन कले थे गोटे माने एडभर्टाइजमेंट कथा गोटे क्षुद्र मैं उदाहरण दूसरी थे से जाइए माने गोटे मीटिंग रे थिले मुझे समय से कौन पाखे गोटे माने कोकोकोलार ब्रांड रखाई पाखे तार एडभर्टाइजमेंट करने माने रोनाल्डो बसी सामने गोटे कोकोकोलार ब्रांड रखाई तो से कौन करते कोकोकोला ना पेप्सी गोटे थंडा जेको थंडार ब्रांड रखाई मैंने प्रचार करने विज्ञापन करने कि से कौन करे हाथ में हटेकी गोटे पानी बोतल रखीदे तो सेठार से जो हाथ में गोटे पानी बोतल रखीदे द्वारा कौन से कंपानी जो थंडा कंपानी से बहुत कोटी टंका क्षति होता तो यहाँ हूँ विज्ञापन माने विज्ञापन कौन जे परिचित व्यक्ति विशेष विज्ञापन बहुत उन्नति करें से कंपानी मतलब बहुत क्षति साधित होता है से जदि परिचित खेलाड़ी कंपानी को टी अनादर करें बहुत तार क्षति साधित होता है तो बुझल विज्ञापन गुरुत्व के जान मैंने विज्ञापन महत्व कौन जान मैंने परिचित खेलाड़ी द्वारा परिचित खेलाड़ी कही परिचित व्यक्ति विशेष तो विशेषकर परिचित माने बर्तमान गोटे मोदी बर्तमान आम अक्षय कुमार जो बर्तमान गोटे जो पान मसला ना कौन गोटे करुले खराब जिनिस कि से एड करेंगे मतलब बहुत लोग ग्रहण करनी से फैन थे से तो सेटा हूँ विज्ञापन है तो अर्थ लोभर मैंने कौन कौन न कर समस्त सबकि करने प्रस्तुत अच्छा विज्ञापन गुरुत्व गणयोगाजोगर अन्यतम बलिष्ठ माध्यम भाव में उभा होता विज्ञापन गुरुत्व संपर्क साधारण भाव में आलोकपात करवा देख विज्ञापन गुरुत्व उपभोक्ता संतुष्टि गोटे सफल विज्ञापन ग्राहकों मन उत्पाद व सामग्री प्रति उपयुक्त संतोष विधान करें फल ग्राहक मानसिक स्तर में खुशी हुई से उद्योगर अन्य उत्पाद क्रय करने को इच्छा प्रकट करे देख जो उपभोक्ता संतुष्टि गोटे सफल विज्ञापन ग्राहकों मन में जो मैंने सफल विज्ञापन देखिए प्रति आकृष्ट होती ग्राहक तो से सफल विज्ञापन ग्राहक है तो सफल विज्ञापन ग्राहकों मन उत्पाद व सामग्री प्रति उपयुक्त संतोष विधान करता है सामग्री प्रति विज्ञापन देखिए जब से सामग्री प्रति से आकृष्ट होती है सफल विज्ञापन ग्राहक बोली कहीपर मन में कौन जो उत्पाद सामग्री जो सामग्री
उत्पादित जे सामग्री प्रति उपयुक्त फंतफ आसी थाए या फल ग्राहक मानसिक स्तर में खुशी हो से उद्योग अन्य उत्पाद क्रय करने को इच्छा करे माने से गोटे सामग्री से उद्योग मैंने जेको कंपानी हो से कंपानी गोटे सामग्री देखला विज्ञापन द्वारा प्रति आकृष्ट ना से कौन कर से कंपानी अन्य उत्पादित सामग्री गुड़िक से किणा इच्छा प्रकट करते हैं से विज्ञापन को देखिए ही कौन जो उपभोक्ता सन्तुष्ट होती प्रकृति में यही कंपानी यही बड़े सामग्री मिली और यहीटा एत दूर ठीक बोली बुझीगला गणनैकट्य गोटे गोटे विज्ञापन व्यापक भौगोलिक भूमिखंड में बसवास कर गणों निकट में पहुँची पारुछि जातीय गणमाध्यम प्रसारित समस्त विज्ञापन एक समय यार कोटी कोटी उपभोक्ता निकट में पहुँची पारुछि गोटे गोटे विज्ञापन व्यापक भौगोलिक भूमिखंड में बसवास कर गोटे गोटे विज्ञापन कौन जे निर्दिष्ट भौगोलिक भूमिखंड में बास कर गणों निकट में पहुँची पारुछि गोटे गोटे विज्ञापन निर्दिष्ट अंचल जपरिक आम ओडिशा ओडिया विज्ञापन कौन भारत आम ओडिशा बाहर कौन चलो कि चलोनी ओडिया विज्ञापन केवल आम ओडिया चलो तो से भाव में ओडिया प्रसारित होती है जातीय गणमाध्यम प्रसारित जो जातीय गणमाध्यम जो हिंदी न्यूज मैंने जोटा प्रसारित कर इंग्राजी न्यूज मैंने सेटा कौन जो समग्र भारत में एक समय कोटी कोटी उपभोक्ता निकट में सेटा पहुँची पारुछि है नेक्स्ट प्राज्वलता चलती समय विज्ञान सूचना प्रजुक्तिविद्या प्रभाव में कंप्यूटर उपयोग में आनिमेशन ग्राफिक्स प्रयोग द्वारा जोगाजोगर सर्वोत्कृष्ट आकर्षक पलटि माने जोगाजोगर सर्वोत्कृष्ट आकर्षक कौन जे ग्राफिक्स प्रयोग कंप्यूटर उपयोग आनिमेशन और ग्राफिक्स प्रयोग द्वारा जोगाजोगर सर्वोत्कृष्ट से आकर्षक पलटि जाइए गोटे गोटे साधारण सामग्री भली पथधारार पथर को विज्ञापन रूपक रामचंद्र स्पर्श द्वारा असामान्य रूपश्री अहल्यारे रूपांतरित हो पारे देख जे प्रांजलता कौन दिखाई देख चलती समय विज्ञान सूचना और प्रजुक्तिविद्या प्रभाव में कंप्यूटर जो बर्तमान जो एत आम आगक आसिलानी आम विज्ञान सूचना विद्या प्रजुक्तिविद्या एत आगक आसिलानी जे कंप्यूटर उपयोग में आनिमेशन और ग्राफिक्स प्रयोग द्वारा जोगाजोग सर्वोत्कृष्ट जे से जो कंप्यूटर जो आनिमेशन और जो ग्राफिक्स प्रयोग होती द्वारा कौन जोगाजोग सर्वोत्कृष्ट आकर्षक से पलटि जाइए समस्त को आकृष्ट कर पारुछि गोटे गोटे साधारण सामग्री भली पथधारार पथर को विज्ञान रूपक रामचंद्र पथ पदस्पर्श द्वारा असामान्य रूप से अहल्यारे रूपांतरित कर गोटे टिके रुह डिफिकल्ट गोटे गोटे साधारण सामग्री भली पथधारार पथर को विज्ञान रामचंद्र पदस्पर्श द्वारा असामान्य रूप से अहल्यारे हाँ ये कौन वर्णना कर गोटे गोटे जो विज्ञापन गोटे कौन जो भाव में पथधारार पथर को टिके रुह डिफिकल्ट लगे मुझे बुझी पारे टिके रुह जस्ट 30 सेकेंड टिके वेट कर कहीं यहाँ मुझे पूर्व पढ़ी ना डायरेक्ट मुझे पढ़ाऊँ तो से टिके मिस्टेक तो होनी माने यहाँ हो जाए टिके रुह गोटे गोटे साधारण सामग्री भली गोटे गोटे साधारण सामग्री भली पथधारार पथर को विज्ञापन रूपक रामचंद्र पदस्पर्श द्वारा पथधारार जो पथर पड़ी है सेटा रामचंद्र पदस्पर्श द्वारा असामान्य रूप से अहल्यारे राम विज्ञापन पथर को रामचंद्र रूपक गोटे गोटे साधारण सामग्री भली पथधारार पथर को विज्ञापन रूपक रामचंद्र हाँ ये वर्णना कर गोटे गोटे साधारण सामग्री जेकोसी साधारण सामग्री भली पथधारार पथर को विज्ञापन रूपक रामचंद्र पदस्पर्श द्वारा मतलब जेठारे माने विज्ञापन भाई रामचंद्र को उदाहरण दिया विज्ञापन माने तो गोटे गोटे साधारण जो रास्तार जो पथर से विज्ञापन रूपक रामचंद्र पदस्पर्श असामान्य रूप से अहल्यारे रूपांतरित कर से तार पथ माने जो से माने भाविन उदाहरण स्वरूप जे आम गोटे पथर देखीजा तो से पथर गोटे सुंदर मूर्ति निर्माण हो पार से पथर को एडभर्टाइज माध्यम रामचंद्र स्पर्श द्वारा रामचंद्र स्पर्श द्वारा विज्ञापन माध्यम गोटे खराब जिन गोटे सुंदर रूप से परिणत हो पारे विज्ञापन बड़े असुंदरी कुब्जाठी रूपसी पलटि छोट आठी पवन सिंह हो जाए कौन विज्ञापन बड़े असुंदरी कुबुजा रूपसी पलटि जाऊँगी विज्ञापन एत सुंदर भाव में देखेबे विज्ञापन वाले तुम विश्वास कर अरे सतरे यहाँ कौन जमी देखते फेयर लवली माकिले एपट गाल गोरा हो फेयर हैंडसम माकिले एपट गार गोला हो से अंडरवेयर पिंध से गेंजी पिंध एमती भाव में देखेबे तुम मैंने अविश्वास भी कर विश्वास भी कर मैंने द्वंद्व रही प्रकृति में कौटा ठीक बोली है मित व्ययता गोटे विज्ञापन जो स्वल्प खर्च में अधिक लोकों सहित जोगाजोग हो पारी जेकोसी गोटे विज्ञापन जो कौन स्वल्प खर्च में अधिक लोकों द्वारा जोगाजोग हो पारे विज्ञापन बहुत स्थान में पहुँची पार विज्ञापन समस्त खर्च अनेक स्थल जोगाजोग स्थापन करा प्रति स्थान खर्च कम पड़ी मैंने सामान्य खर्च में कौन से विज्ञापन सबुआड़े प्रसारित हो पारुछि विज्ञापन लक्ष्य मुख्यतः गोटे विज्ञापन दुईटी उद्देश्य प्रथमटी व्यावसायिक सफलता द्वितीयटी उत्पाद व सेवा उपभोक्ता भीतर सचेतनता देख जे जो विज्ञापन तार मुख्यतः कौन तार मुख्यतः दुईटी माने दुईटी जिन को केन्द्र करते प्रथमतः व्यावसायिक सफलता प्राप्ति
ব্যবসায়িক বর্তমান ব্যবসায়িক স্তরের আর্থিক স্তরের সে কেমতি লাভবান হব এবং দ্বিতীয়ত কোণ যে উৎপাদ বা সেবা উপভোক্তা ভিতরে সচেতনতা এবং আগ্রহ সৃষ্টি যে উৎপাদ বা যে সামগ্রী সে উৎপাদন করতে সেটা কেউ ভাবে লোক মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে এবং লোক মানে সেই সামগ্রী প্রতি আগ্রহান্বিত হবে বা আকর্ষিত হবে বা আকৃষ্ট করে জনসাধারণ এ সম্পর্কে কিছু সূচনা প্রদান করা হয়েছে। নূতন সামগ্রীর বজার প্রবেশ করা যাই থাকে পুরোনো উৎপাদনের সামগ্রী রূপান্তরিত মানে সবুলে মানে বিজ্ঞাপন দ্বারা কোণ যে নূতন সামগ্রী দেখ এটা যে আম দেশের নম্বর 1 অগরবতী হল সেটা টিকে চেঞ্জ করি কেমতি আডভার্টাইজ মাধ্যমে তাকে দেখা যাই দেখ তার মূল্যের পরিবর্তন পুরোনো উৎপাদনের নবীকরণ উপভোক্তা মন কিণবার বিভিন্ন প্রকার কৌশল গোটে দেখ যে উপভোক্তা মন কিণবার বিভিন্ন প্রকার কৌশল দেখা যাই গোটে কিଣିলে আহ গোটে মাগଣା বাই 1 গেট 1 ফ্রি বর্তমান আমার যে বলাঙ্গীর বড় বড় মল মানক চালিছে সবু জায়গায় বিশাল রিলায়েন্স এটার চালিথিব বাই 1 গেট 1 ফ্রি চা সাଙ୍ଗরে কপ ফ্রি বহি সহিত ফিডি ফ্রি এইভাবে ভাবে অনেক জিনিস মানে লোক আকর্ষিত করা সেটা রখা যাই হল। বিক্রি জারি রখিবা বারম্বার চেতাবনী প্রদান বন্ধ হয়ে উৎপাদন পুনর্বিক্রয় ব্যবস্থা উৎপাদন উপযুক্ত ব্যবহার প্রশিক্ষণ বিতরক এবং ব্যবসায়ী সহিত ক্রমাগত সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন ব্যবস্থা খুচরা ব্যবসায়ী প্রোৎসাহন ইত্যাদি কোণ ইত্যাদি হচ্ছে মানে বিজ্ঞাপন আমি তাকে লক্ষ্য বলে কইপারে বিজ্ঞাপন লক্ষ্য এসব দিগরে বিজ্ঞাপন কাম করে বিজ্ঞাপন এটা গুড়িয়া লক্ষ্য হল। তারপরে দেখো বিজ্ঞাপন কলাত্মক উদ্দেশ্য উপরে আলোচনা করে তাকে আউ টিকে আগুন করতে বিজ্ঞাপন লক্ষ্য মানে কোণ জানিল কেউ ভাবে নূতন সামগ্রী বজারে প্রবেশ করতে মানে সে নিজের তার দুইটি লক্ষ্য গোটে হচ্ছে ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করা এবং আউ গোটে কোণ কেবল ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করা সহ জনসাধারণ মধ্যে সচেতনতা এবং আগ্রহ সৃষ্টি করবে যে সামগ্রী সেই কোম্পানি প্রস্তুত করেছি সেই কোম্পানি সামগ্রী প্রকৃতির জনসাধারণ হৃদয়ক জিতি পারুଛି না নাই বা প্রকৃতি সেটা লোক দ্বারা আদরণীয় হয়ে পারুଛି না সেটা করব কেমন ব্যবহার সেটা লোক মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবে এবং তা সহিত সে কিভাবে ভাবে মানে ব্যবসায়িক স্তরের মধ্যে মানে আর্থিক স্তরের মধ্যে লাভবান হয়ে পারবে সেটাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। তো আশা করছি এটিকে সমস্ত বুঝিগল। নেক্সট আলোচনা করা বিজ্ঞাপন কলাত্মক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি আলোচনা করা। দেখো পিলাମାନେ বারম্বার তোমাকে ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ କଥା କହୁଛି ତୁମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝିପାରୁନ କାହିଁକିନା ତ ମୁଁ ତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ କିଛି ତୁମକୁ ଯାହା ବି ବୁଝାଉଥିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ କିଛି ଡାଉଟ୍ ବି ରହୁଥିବ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରୁବି ନଥିବି କାହିଁକିନା ମାନେ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ବି ବଡ଼ ନୁହେଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ 1 ଇୟର ସିନିୟର ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ କହିଦେବି ଯେମିତି ବି କହିବି ମୁଁ ଯଦି ନିଜେ ନ ଜାଣିଛି ତାହେଲେ ମୋ ସାର୍ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିକି ମୋତେ ତୁମକୁ ମୁଁ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ସେମାନେ ମୋତେ ପଚାର ତୁମ ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ତୁମେ କେଉଁଟା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ সেটা পচার এবং এই ভিডিওটি মু কাহা পাই কইতিলি প্লস 3 6 সেমিস্টার কোর 14 সেকেন্ড ইউনিট ছুয়া মানক পাই বা কোর মানে প্লস 3 6 সেমিস্টার বালক পাই এবং প্লস 2 সেকেন্ড সেমিস্টার কম্পালসরি সমান তুমি পুনি কইবনি যে স্যার আপন এই যে কইজেন্দি 6 সেমিস্টার বালক পাই কইজেন্দি আপন কইজেন্দি মানে সেকেন্ড সেমিস্টার এটা নো সমস্ত পাই সমান এইটা ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ବିଜ୍ଞାପନ ଏକ ପ୍ରକାର ମିଶ୍ର କଳା ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସତର୍କତା ଓ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାପନ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇକି ହିଁ ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସତର୍କତା ଏବଂ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୂଳତଃ ଏହା ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଯେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ଯେ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁମାନେ କିଣିବେ ବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ଯେ ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରତି ସେଇଟା ଆକର୍ଷଣିତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଘିଚିକି ନେଇଥାଏ। ए प्रकार आकर्षक प्रक्रिया विज्ञापन मुख्यतः केते प्रकार कलात्मकता को प्रयोग करिथाय अन्य मानक किभली भुलई भुलई मनै निज प्रति आकृष्ट करबार लक्ष्य नै विज्ञापन निजर कलात्मक उद्देश्य को चरितार्थ करिबारे चरितार्थ कर सर्वदा तत्परता प्रकाश कर आसी। देख जे अन्य मानक किपरि भुलई भुलई मनै निज प्रति आकृष्ट कर लक्ष्य नहीं जे अन्य मानक कौन किपरि भुलई माने से विज्ञापन द्वारा देखेबे एमती जिनिस एमती करदेबू एमती व्यवहार करदेले सेटा हो माने बढ़े चुड़ीक एत भाव में कहे तुम ताको माने ग्रहण न करबा तुम माने भावी नब जे प्रकृति में सत बोली। तो अन्य मानक किपरि भुलई भुलई कि मनै कि निज प्रति आकृष्ट कर लक्ष्य नहीं विज्ञापन निजर कलात्मक माने उद्देश्य को चरितार्थ कर सर्वदा कौन करते जे सर्वदा पे तत्परता प्रकाश करते निजर कलात्मक उद्देश्य तुमको तले कहीदे जो अन्य मानक भूले भूले कि माने से बुझे फुझे कि माने यही सामग्री एमतिया माने कि जो बहुत गुड़े सामग्री माने जो एडवर्टाइजमेंट माने तुम समस्त सामग्री तक आजिकल एडवर्टाइजमेंट कौटी ना सबुठी माने तुम खबर कागज प्लस टू आउट एडवर्टाइजमेंट यूट्यूब में मो वीडियो भी देखुच जहाँ कौन वीडियो देखले स्किप कले न कले भी सही एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट विभिन्न पोस्टर रास्ता लगी सब एडवर्टाइजमेंट से कौन होता है से लोक मान भूले भाले कि कौन कर प्रति आकृष्ट कर जो विज्ञापन जिते कलात्मक से मात्रा आकर्षित होती जो विज्ञापन जिते कलात्मक जो जिते कलार परिप्रकाश होते कला माने कौन विभिन्न जिनिस गुड़िक देख जे तेणु लोक मानक आकर्षित करने विज्ञापन लेखा रेखा रंग व्यंग चित्र संकेत शब्द स्वर संगीत वाद्य प्रभृति को आदरे नहीं एगुड़िकर सर्वश्रेष्ठ कलात्मक उपयोग से करिथाए।
যে কলাত্মক যে বিজ্ঞাপন যেতে কলাত্মক তাহা সেতে মাত্রার আকর্ষক মানে যে বিজ্ঞাপন যেতে কলাত্মক যে বিজ্ঞাপন যেতে মাত্রার যে কলার প্রয়োগ থিব সেই মানে সেই বিজ্ঞাপন কোণ সেতে মাত্রায় লোক আকর্ষিত করবে কলা মানে কোণ যে লোক আকর্ষিত করবে বিজ্ঞাপন লেখা থিব রঙ্গ ব্যঙ্গ চিত্র থিব সংকেত থিব শব্দ থিব স্বর থিব সঙ্গীত থিব বাদ্য থিব প্রভৃতিକୁ ନେଇକି ହିଁ ମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାତ୍ମକ ମାନେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଯେତେ କଳାତ୍ମକ ସେହି ବିଜ୍ଞାପନ ସେତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞାପନର ମାନ୍ୟତା সেই বিজ্ঞাপন সেতে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞাপন মান্যতা পাইଥାଏ তো বুঝিগল না দেখ যে কেউভଳି ভাবে ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୁଲେଇକି ସେଠାରେ କଳାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଖା ଲାଗିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଲାଗିବ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଗିବ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ ଯେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁନଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଥରେ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ଯେ ଯାହା ପଳଉଛି ବୃଥା ହେଉଛି ନା ସାଉଣ୍ଡଟା ଆସୁଛି ବୋଲି ତ ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ଛାପା ମାଧ୍ୟମ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖ ଛାପା ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମ ଖବରକାଗଜ ଯେଉଁ ଶ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ରେଡ଼ିଓ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ଯେଉଁ ଏ ପ୍ରଭୃତି ଭେଦରେ ବିଜ୍ଞାପନର ମାଧ୍ୟମ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଏହା ନିଜ କଥାକୁ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିଥାଏ ଯେଉଁ ନିଜ କଥାକୁ ଆମେ ଯାହା ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ କି প্রকার কলা উপযোগ করা তাহা বিজ্ঞাপন প্রস্তুতকারী মানে প্রথমে অনুধ্যান করে পরে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করতে যে কোণ যে কেউ মাধ্যম কি প্রকার কলা প্রয়োগ করা কেউ মাধ্যম কেউ প্রকার কলা প্রয়োগ করে মানে কোনটারে রেখা লাগবে কোনটারে রঙ কেউথে ব্যঙ্গ কেউথে সংকেত কেউথে শব্দ এ সবুকে অনুধ্যান করে কোণ যে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করা যাই থাকে। তো তা মানে নয় যেটারে শব্দ লাগবা কথা সেই জায়গায় তুমি সঙ্গীত দেব যে জায়গায় সঙ্গীত লাগবা কথা সেই জায়গায় বাদ্য দেব হবনি না তো যে জায়গায় যা লাগবা কথা সেটাকে অনুধ্যান করি কোণ যে বিজ্ঞাপন প্রস্তুত করা যাই থাকে। ছাপা মাধ্যম সুন্দর এবং আকর্ষণীয় ঢঙ্গরে লেখা প্রস্তুত করা যায় লেখাও কিপর সুন্দর ভাবে সজাইলে তা সমস্ত দৃষ্টি আকর্ষক হব প্রথমে তাহাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেখো আমি যে ছাপা মাধ্যম যদি উদাহরণ কলাত্মক প্রকাশ মানে কোণ যেটা রেখা লেখা চিত্র যা রহবা কথা কলার পরিপ্রয়োগ করাই যাকে কোণ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করা তো আমি যদি ছাপা মাধ্যম সুন্দর এবং আকর্ষণীয় ঢঙ্গরে লেখা প্রস্তুত করা আমি যদি ছাপা মাধ্যম যা যা করছে সেইপাই কোণ হয়ে যে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় ঢঙ্গরে লেখা প্রস্তুত করা যায় লেখাও কিপর সুন্দর ভাবে সজাইলে তা সমস্ত যে আমি যে ছাপা মাধ্যমে যে লেখা ব্যবহার করা সেই লেখাকে আমি কেউ ভাবে সজাইবা তাহলে কোণ যে সেটা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষক হওয়া লোক দৃষ্টি আকর্ষণ করা তাহাকে প্রথমে অগ্রাধিকার দিয়া যাই বিজ্ঞাপন আলেখ্য যেপরি মর্মস্পর্শী হয়ে থাকে এর সজ্জীকরণ অনুরূপ ভাবে হৃদয় ছোঁয়া হওয়া আবশ্যক পড়ে বিজ্ঞাপন আলেখ্য বা সেই লেখা যেপরি মর্মস্পর্শী হয়ে থাকে তার সজ্জীকরণ সেটা কেবল মর্মস্পর্শী হলে চলবনি তার সজ্জীকরণ কোণ যে হৃদয় ছোঁয়া হওয়া আবশ্যক লেখাকে সুদৃশ্য করা কেউটি এর চারিপটে রঙ দিয়া যায় তো কেউটি এর তল এবং উপরে রঙ রেখা অঙ্কন করা তো কোণ হয়ে যায় যে সেই আমি যে ছাপা মাধ্যমে যে করছে তো সেইপাই কোণ করা যায় যে কোণটারে সুন্দর দেখা যাব যেটারে চারিপটে রঙ দিয়া যায় তো কোউটি কোউটি কোণ হয়ে তার তল এবং উপরে রঙ রেখা অঙ্কন করা যায় কেউঠারে চতুর্ভুজাকার কেউঠারে ত্রিভুজাকার বা গোলাকার ঘর তৈরি করি ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ କେଉଁଠାରେ କ'ଣ କରାଯାଏ କେଉଁଠାରେ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ହେଉ ବା କେଉଁଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ହେଉ ବା କେଉଁଠାରେ ଗୋଲାକାର ଘର ତିଆରି କରିକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଲେଖାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠାରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯେମିତି ଆନ୍ତଃସୃଜନ ଓ ସେମିତି ଏହାର ସଜ୍ଜୀକରଣରେ ବହିଃସୃଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। লেখার প্রস্তুতির যেমন আন্তঃসৃজন লেখার প্রস্তুতি যেমন আন্তঃসৃজন আন্ত বলে ভিতর তো সেইভাবে ভাবে সজ্জীকরণে বহিঃসৃজন বাহার সৃজনের মধ্যে আবশ্যকতা রয়েছে মোট উপরে অঙ্গসজ্জা ও রঙ্গসজ্জা উভয়ের সম্মিলন হচ্ছে বিজ্ঞাপনের কলাত্মক পরিবেশনের প্রক্রিয়া মোট উপরে কোণ অঙ্গসজ্জা এবং রঙ্গসজ্জা অঙ্গকে বি সঠিক ভাবে শব্দকে বি সজাইব এবং তার যদি সঠিক ভাবে রঙ্গ চিত্রণ করে তাহলে সেটা কোণ বিজ্ঞাপনের কলাত্মক পরিবেশনের প্রতিক্রিয়া বা প্রক্রিয়া। ছাপা মাধ্যম খবরকাগজ পত্রপত্রিকা ফ্ল্যাক্স হোর্ডিং ব্যানর হ্যান্ডবল প্রচারপত্র প্রাচীরপত্র পোস্টর মলাট কাগজ ইত্যাদি ভেদরে বিভিন্ন প্রকারের বিভক্ত যে ছাপা মাধ্যম যে কোণ ছাপা মাধ্যম যে কইছিল আমি যে কইছিল ছাপা মাধ্যম খবর কাগজ না তো ছাপা মাধ্যমে দেখ এটা পত্র পত্রিকা হয়ে পারে ফ্ল্যাক্স হয়ে পারে ফ্ল্যাক্স মানে না দেখিছ আমার যে ফ্ল্যাক্স যে ছপা যায় হোর্ডিং হয়ে পারে ব্যানর হয়ে পারে হ্যান্ডবিল হয়ে পারে প্রচারপত্র হয়ে পারে প্রাচীরপত্র হয়ে পারে পোস্টর হয়ে পারে মলাট কাগজ হয়ে পারে এসবু কোণ যে ছাপা মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পারে এবং এসব মাধ্যমে বিজ্ঞাপন করা যায় তেমন এইপাই উপযুক্ত পরিমাপ অনুযায়ী উপযুক্ত আকৃতির অক্ষর বসাণ করা যায় তো সেইপাই কোণ হচ্ছে উপযুক্ত পরিমাপ অনুযায়ী তাকে মাপিকি সেই অনুযায়ী অক্ষর বসানো হয়েছে যাফলে কি সেটা সুন্দর দেখাଯିব এবং সেটা জনসাধারণকে আকৃষ্ট করব বিজ্ঞাপনের গোটে হি লক্ষ্য বিজ্ঞাপনের লক্ষ্য কোণ সেটা কেমিতি ভাবে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবে এবং জনসাধারণ সেই মানে সেই সামগ্রী প্রতি ସେମାନେ আকর্ষিত হবে যে সামগ্রীর বিজ্ঞাপন চালিথিব বিজ্ঞাপনটি খবরকাগজের কেউ পৃষ্ঠা কেউ স্তম্ভরে প্রকাশ
କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଯେ ସେଇଟା ଯେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବିଜ୍ଞାପନଟି ଖବରକାଗଜରେ କେଉଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଖବରକାଗଜରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଉଁ ସିରିଆଲ କେଉଁ କାହାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଖାଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇଲେ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋଇଥିବ ପୁଣି ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଉପର ଓ ମଝି ଫେଫ ପୃଷ୍ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଲେଖ ଛପାଯାଇପାରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ଉପର ପେଜରେ ବି ଥାଏ କେତେଟା କେତେଟା ଫେଫ ପେଜରେ କେତେଟି ମଝି ପେଜରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ହିଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଥାଏ ଦେଖିବ ତୁମେ ଖବରକାଗଜ ଓଲଟାଇଲ ମାନେ ସବୁଠି ବିଜ୍ଞାପନ ତୁମେ ଯାହା ବି ହଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଏବେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବା ମୁଁ ଜାଣି ବି ଆଡ଼୍ ଦେଇନି ବା ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଁ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଚାଲିବ କାହାର ବିଜ୍ଞାପନ ମୁଁ ଜାଣିନି କିମ୍ବା ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରେଫର କରୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ତୁମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ଦେଖ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ଥରେ ଥରେ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ପଳେଇ ଆସିବ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ ସିରିଆଲ ଫଇଲା ବେଳେ ଘାଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ ତ ସେଇ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁଠାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆସିଥାଏ ହେଲା ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯଥା ଦେଖ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଲା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଲା ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଛାପା ମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଲା ଖବରକାଗଜ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସେଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ମାଧ୍ୟମ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିବା ମାଧ୍ୟମ ରେଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ୍ ସିଡି ପ୍ରଭୃତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନତା ସହିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଲେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନତା ଦରକାର କାହିଁକିନା ସେଠାରେ କିଛି ଛବି ନଥିବ କିଛି ନଥିବ କେବଳ ଶୁଣିବେ କାରଣ ଏଠାରେ ଛାପା ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଛାପା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଦେଖାଯିବ ବା ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେପରି ଦେଖାଯିବ ସେପରି ଶ୍ରାବ୍ୟରେ କ'ଣ କେବଳ ଶୁଣାଯିବ କେବଳ କହିବା ଦେଖ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁଛି ସେଟା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯଦି ତୁମେ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ବି ଦେଖୁଛ ଏବଂ ମୋ କଥା ବି ଶୁଣୁଛ କେବଳ ତୁମ ଖାଲି ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି କେବଳ ଶୁଣିଥାନ୍ତ ମୋ କଥାକୁ ତେବେ ସେଟା ଶ୍ରାବ୍ୟ ହେଇଯିବ କେବଳ ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ସେଟା ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି કરે ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ପିଲାମାନେ କଥା ଯେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି କଥା ଜଣକୁ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ଏବଂ ମିତ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁ କରିପାରେ ସଠିକ୍ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେ ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଭଳି ହେଇଥିବ ବୋଲି କୌଣସି ସିନେମା ବା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହୃତ ଯେକୌଣସି ସିନେମା ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଜି ଏହି ହଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଲାଉନ୍ସ କରି ଯାଉଥିବେ ନା ଆଜି ଏହି ଯାତ୍ରା ଲାଗିବ ଆଜି ମହାଯାତ୍ରା ଲାଗିବ ଆଜି ଲାଗିବ ପାକିସ୍ତାନ ଝିଅ ଭାରତ ବହୁ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଲାଗିବ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଭାରତ ଗଣନାଟ୍ୟମ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଲାଗିଥାଏ ଏମିତି ମାନେ ଚାଲିଥାଏ বা ଆଜି ଏଇ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବ ଏମିତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ଲଗେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେ ଦୋକାନର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟର ଦେବେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଜି ଏହି ମେଡ଼ିକାଲର ମାନେ ଏହି କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଏହି ଡାକ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କୁହାଯାଏ ନା ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଯେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ପ୍ରଚାରକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିନେମାର ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବେ ସେମାନେ କହିବେ ନା ଆଜି ଏଇ ମାନେ କହିଦେଉଛି ହେଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେମିତି ହୁଏନି ଆକ୍ଟିଂ ବି ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାନେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେଇଟା ଜୟ କରିପାରିବ ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖ ଯାହା ଦେଖ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କହୁଛି ତୁମକୁ ଯାହାର ସ୍ୱର ଠିକ୍ ନ ଲାଗିବ ଯାହାର ବୁଝାଇବା ଶୈଳୀ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ନ ଲାଗିବ ତୁମେ କ'ଣ ତାକୁ ଶୁଣିବ କି ଶୁଣିବନି ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାରକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଭଏସ୍ ଲାଉଡଲି ଭଏସ୍ ରଡ଼ି କହିବେ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜୟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର ସେଇଥିରେ ସେମାନେ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଲଗେଇକି କହିବେ ସିନେମାର ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କ ଆଜିର ଏହି ମୁଭିରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆଉ ବର୍ଷା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିମ୍ବା ସବ୍ୟସାଚୀ କିମ୍ବା ଅର୍ଚିତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅରିନ୍ଦମ କିମ୍ବା ଏଲିନା ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଏ ନା ତ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ ନାମ ଏହାର ଅଭିନୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଳା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନେକ କିଛି କହିଦେବେ ଏଇଭଳି ଫିଲ୍ମ ଏଇଭଳି ମୁଭି କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏହି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଏହି ମୁଭି ଆଗରୁ କେବେ ଯାହା ହେଇନଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଜିନିଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଇଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାପନର ମାନେ ହେଉଛି ବଢ଼େଇ ଚୁଢ଼େଇକି କହିବା ସିଧା ପଏଣ୍ଟ ବିଜ୍ଞାପନର ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ବଢ଼େଇ ଚୁଢ଼େଇ କହିବା ତ ଯେଉଁ ଶ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଶୁଣିବା ମାଧ୍ୟମ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ସେଇଟା ଶ୍ରୋତା ବା ଯିଏ ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରେତା ବା ଯିଏ କିଣିବ ବା ଯିଏ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ସେଇଟାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ କହିଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ କହିବ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସେହି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ବୁଝିହେଉଛି ନା ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବି ତୁମକୁ କହିଲି ପରା ତୁମକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି PDF ମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତୁମେ ସିଧା କେବଳ এই ভিডিওর বুঝিকি লিখিদেব যদি কিছু বি ডাউট হচ্ছে গোটে লাইন কাহি গোটে ওয়ার্ড বি তোমার ডাউট হচ্ছে তাহলে নিশ্চিত ভাবে কমেন্ট করি কহিপারিবা এবং মু মানে তোমার যাহা বি তোমার ডাউট থাকবে নেক্সট পার্ট যে আমি আলোচনা করবা যে আসন্তা কালি যে আলোচনা করিবা সেই ভিডিও আসন্তা हाँ आसंता काली आम जो आलोचना करा से भिडियो तुमको बुझे देवी चलचित्र विज्ञापन श्रव्य प्रचार आज ही देखु दर्शक बंधु चलचित्र कौन जो विभिन्न प्रकार चलचित्र होता है विभिन्न अपेरा जो होता है अपेरा अपेरा भो 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 जो जोर जो शुणा जाए आफंदो 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 जो करते गोटे अजब लगे ना तो देखो ये चलचित्र विज्ञापन श्रव्य प्रचार चलचित्र कौन जो आम जो मुवी देखी तो सहीटा विज्ञापन श्रव्य प्रचार से कौन कौन देखे देखिए से प्रचार करेंगे किसी नहीं से कही प्रचार करते आज यही मुवी यही जगह लगे जाऊँगी हिरो हिरोइन अभिनय करेंगे एमने तार मुख्य चरित्र एम पूर्व कौन कौन काम कर सारी पूर्व के प्रसिद्ध हो जाती सेटा मैंने कहे तो फिर कहे आज ही देखु दर्शक बंधु सुजोग के हाथ छड़ा करतु ना आपण मान सहर अति प्रिय एमती चमत्कार वर्णना देख यहाँ कि सुंदर देखाई दिया देख
ଆଜି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅମକ ଟକିଜ୍ର ଝିଲିମିଲି ରୂପଲି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅମକ 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 ଅଭିନୀତ ଅମକ ଅମକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ଥିବା ଏହି ହସକାନ୍ଦ ଭରା ଏକଦମ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ କଳାର ସମର୍ଥ ରୂପାୟନ ସିନେମା ଅମକ ମାନେ ସେଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବେ। ଦେଖ ସରି ଭୁଲ କହିଦେଲି, ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଛି। ଦେଖ ଆଜି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହିବି, ଦେଖ ଆଜି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୁଁ ସାଧା ପଢ଼ି ଦେଉଛି ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେଇଟା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଖାଲି। ଆଜି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସୁଯୋଗ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସହରର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅମକ ଟକିଜ୍ର ଝିଲିମିଲି ରୂପେଲି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅମକ ଅମକ ଅମକଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟିଂ ଥିବା ହସକାନ୍ଦ ଭରା ଏକଦମ ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ କଳାର ସମର୍ଥ ରୂପାୟନ ସିନେମା ହେଉଛି ଅମକ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେଲି, ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ। ଅନୁରୂପ ଢଙ୍ଗରେ ମୋତେ ଯାତ୍ରା, ଥିଏଟର, ସର୍କସ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜନସାଧାରଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ସେହି ପ୍ରତି ଶ୍ରବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲେଖ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଓ ସରସ ଉପସ୍ଥାପନ ଶୈଳୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରା। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଉ ଶୁଣିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରା, ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେଇଟା ଛାପା ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ତା ଆରଟା ପଢ଼ିଲା କ'ଣ ଯେ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ এইটা କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ ପରେ ଦେଖିବା ବି ଏବଂ ଶୁଣିବା ବି, এইটা ହେଉଛି କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରା, ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଧାରା ହେଉଛି କ'ଣ এই ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଶୁଣିବେ ନା, ତ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯାହା ବୁଝିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହା ବୁଝିବେ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ ନା, ତ ଏଇଟା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ଯେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବା ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଧାରା ରୂପରେ ଏହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାହାକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ। ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କର ଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖିବେ ବି ଶୁଣିବେ ବି, ତ କ'ଣ ଯେ ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଛାପା ମାଧ୍ୟମ ତାହାକୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବେ କି? ପଢ଼ିପାରିବେନି। ତ এই ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ସେଟା ଅଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେ କ'ଣ ଯେ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଦେଖିବେ ବି ଶୁଣିବେ ବି, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। এই ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମଟାର ଏକ ସମୟ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ସହିତ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର। ଏଥିରେ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଶବ୍ଦ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ। ଏଇଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାମରେ ବେଳେବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଅନୁକରଣ କରିଥାଏ, ଶବ୍ଦ ରୂପକୁ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଉଭୟକୁ ମିଶାଇକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଝିରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେକୌଣସି ଲୋକପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ କେତେକ ବାସ୍ତବପ୍ରାୟୀ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରସାରିତ, କେତେକ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ କେତେକ ବାସ୍ତବର ଘଟଣାକୁ ଆଧାରକୁ ନେଇକି କେତେକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ବୁଝାଯାଏ। କାରଣ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉଭୟର ମାଧ୍ୟମ ରୂପରେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ମାଧ୍ୟମର ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଉପଭୋଗ୍ୟ ତଥା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇପାରେ। ଯେ କ'ଣ ଏହି ମାଧ୍ୟମର ବିଜ୍ଞାପନ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଉପଭୋଗ୍ୟ ତଥା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକତର ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ତ ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ। ଯେ କ'ଣ ଯିଏ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି ବିଜ୍ଞାପନ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରି ପାରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଧ୍ୟମ କିନ୍ତୁ କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାତ୍ମକ ଯେଉଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଇଥିଲି କଳାତ୍ମକ ସବୁଥିରେ କଳା ରହିବା ଦରକାର ନିହାତି। ସେଟା ଯାହା ବି ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଠାରେ ଯାହା ବି ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କଳା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ବିନା କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ এই ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଯେ କଳାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସେଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଜ୍ଞାପନ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ସେଟା ଯେତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା, ଯେତେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୁଏ ତାହାର ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷମତା କ'ଣ ସେତେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆଲେଖ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ଚିତ୍ର ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରବଣ ଗ୍ରହିତା, ଦୃଷ୍ଟି ଗ୍ରହିତା ଓ
हृदय ग्रहिता उपर विशेष दृष्टि दिया आवश्यक। श्रवणेन्द्रिय और दर्शनेन्द्रिय को प्रभावित कराई न पारे मन आपे आपे ता प्रति ढल बोली कहले। देखो श्रवणेन्द्रिय माने जो मैंने आम शुणी था श्रवण जो कारण कथा कही दर्शनेन्द्रिय आम आखि को प्रभावित करा पारे मन आपे आपे। देखो जब ये जो दृश्य और श्रव्यर उद्देश्य होची कोन श्रवणेन्द्रिय माने आम कान को भेद कर पारिबो और दर्शनेन्द्रिय बा ताकू जब देखि जदि प्रभावित करा जाय पारिबो आम ताकू देखि जदि प्रभावित होई पारबा ताले आम मन कोन आपे आपे से प्रति आकृष्ट होइतै। आम से जिनिस देखिला भी शुणिला भी सेटा आम कान को भी प्रभावित कला आम आखि को प्रभावित कला तो आम मन कोन निश्चित भाव से प्रति ढली बा स्वाभाविक होइतै। विज्ञापन उभय दिग ग्राहकंकर मानसिकता उत्पाद सामग्री बा सेवा प्रति जागरण सृष्टि करी संपृक्त सामग्री क्रय करने बा आपणई नेबाकू एक प्रकार बाध्य करबा होची विज्ञापन। विज्ञापन मूल उद्देश्य देखो जे कोन देइछि विज्ञापन दिग देखिबा देखो आमे जे ग्राहकंक मानसिकतार उत्पाद सामग्री बा सेवा प्रति जागरण सृष्टि करी उत्पाद सामग्री माने जो सामग्री उत्पाद करूचा सेही सामग्री को बा सेही सामग्री प्रति जागरण सृष्टि करी माने ग्राहकंक मानसिकतार जो ग्राहक किनिबा को आसीछि ता मानसिकतार बा ता मन मध्ये कोन उत्पाद सामग्री आमे जो सामग्री उत्पादन करिचा सेही सामग्री क्यों भाव अति सुंदर क्यों भाव अत्यंत सुंदर सेटा कोन जे सेही माने ग्राहक मन से प्रवेश करवा दरकार ये सामग्री यही भाया एत भल से आम जागरण सृष्टि करवा दरकार से ग्राहक मन ये सामग्री प्रकृति में यही भाया बोली जागरण सृष्टि कर संपृक्त सामग्री क्रय करने को आपणे नेबाक एक प्रकार बाध्य। विज्ञापन मूल लक्ष्य कौन सेटा से सामग्री जो लोक देखुची जो लोक से विज्ञापन देखुची से लोक से विज्ञापन द्वारा प्रभावित होकर कौन भाव से सामग्री किणव कौन सामग्री जो सामग्री विज्ञापन चली तो सेटा हूँ तार मूल उद्देश्य। सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक मूल्यबोध प्रति सचेतन करवा यार अन्यतम साधु उद्देश्य। सामाजिक सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यबोध प्रति कौन विज्ञापन कौन करथाय जे सचेतन करथाय। परिवेश प्रदूषण रोकवा टीकाकरण स्वास्थ्य सचेतनता स्वल्प संचय योजना इंधन संचय निवारण पारिवारिक नियोजन जननी सुरक्षा भली अनेक प्रकार कार्यक्रम प्रति सचेतनता उपयुक्त माध्यम करे। यही माध्यम कौन कर माध्यम जेकोसी जिन हो निशा निवारण हो बा परिवार नियोजन हो जननी शिशु सुरक्षा हो स्वास्थ्य सचेतनता इंधन संचय ये सब जिनिस ये विज्ञापन माध्यम लोक मानक जणाई दि जाए सूचाई दि जाए। प्रत्येक राज्यर सामाजिक और सांस्कृतिक चलन परिलक्षित भिन्नता दृष्टि विज्ञापनदाता से सचेतन बहन सचेतन रही विज्ञापन प्रस्तुत और प्रकाशन प्रसारण कर प्रत्येक राज्य सामाजिक और सांस्कृतिक चलन परिलक्षित सब राज्य अलग अलग जो आम नेशनल लेवल जो जातीय स्तर जो विज्ञापन प्रस्तुत हो सब राज्य तो अलग अलग तेणु कौन जे प्रत्येक राज्यर सामाजिक और सांस्कृतिक चलन परिलक्षित भिन्नता दृष्टि विज्ञापनदाता कौन जे से राज्य प्रत्येक सांस्कृतिक चलन परिलक्षित माने प्रत्येक भिन्न भिन्न राज्य समाज और संस्कृति भिन्न भिन्न तर सामाजिक और सांस्कृतिक चलन परिलक्षित भिन्न दृष्टि विज्ञापनदाता से प्रति माने विज्ञापनदाता कौन तर समाज और संस्कृति प्रति सचेतन रही देखिकी आखि आगे रखिकी प्रकाशन प्रसारण करवा आवश्यक। प्रकाशन बोले पब्लिश करवा प्रसारण जो सबुआड़े जो फैलेवा कथा जो कही था गोटे प्रकाश कर यहाँ बाहर लोक बांटिल जो कथा कहुई विज्ञापन व्यवहृत भाव सहजबोध मर्यादा भाव विज्ञापन जो भाषा व्यवहृत होता है ସେଇଟା कौन जे सहजबोध हम जहाँ लोक मैंने बुझीपार मार्जित होगा दरकार कारण विज्ञापन भाषा द्व्यर्थक बोध कहले आईनगत समस्या सृष्टि हो पाए। देखो विज्ञापन भाषा द्व्यर्थ बोध कहवा उचित नहीं गोटे अर्थ सूचाऊ फिर जो भाषा व्यवहार होता गोटे अर्थ को डायरेक्ट लोक मैंने पढ़ी बुझीपार दरकार फिर द्व्यर्थ बोध कहते हैं आईनगत समस्या किसी इश्यू भी किसी केस भी हो पाए। विज्ञापन अश्लीलता समाज और संस्कृति में क्षतिकर विज्ञापन अश्लीलता विज्ञापन जो अश्लीलता बर्तमान जो विभिन्न प्रकार जो नग्न अवस्था लोक मैंने जो फोटो मैंने छाड़ी विज्ञापन से ही विज्ञापन अश्लीलता समाज और संस्कृति में निश्चित भाव में क्षतिकारक एपरी भाषा सर्वदा वर्जनीय। अनेक समय गोटे विज्ञापन को परिवार समस्त सदस्य एकाठी उपभोग करते अनेक समय विज्ञापन कौन करते परिवार समस्त सदस्य देख जो घर जो समस्त बस जो क्रिकेट देखुच आउ किसी भी देखुच मझे मझे विज्ञापन आसे कौन होता है जो अनेक समय तो विज्ञापन समस्त सदस्य एकाठी उपभोग करते मैंने कौन निर्दिष्ट विज्ञापन देखा समस्त बसबनी क्या भल लगे मुवी तो क्या सीरियल घर समस्त बस देखुच तो से समय विज्ञापन मझे मझे आस तो से विज्ञापन कौन होता है परिवार समस्त सदस्य एकाठी उपभोग करते बेले बेले परिवार नियोजन प्रसारित विज्ञापन अंत वस्त्र विज्ञापन अति विकृत और रुचिभिन्न भाव प्रदर्शित जहाँ सुप्रभाव व्यतीत बरम कुप्रभाव पड़े बरम से कौन विज्ञापन अंत वस्त्र बा जो विज्ञापन अंत वस्त्र अंतर भीतर वस्त्र माने जो अंत वस्त्र माने भीतर वस्त्र विभिन्न जिनिस माने नारी माने जो एडवर्टाइजमेंट करते माने पोशाक खोलिकी जो नग्न अवस्था जो माने एडवर्टाइजमेंट माने माने जो अंत वस्त्र विज्ञापन आकृति विभिन्न नग्न अवस्था विभिन्न प्रकार माने बहुत प्रकार पोशाक एपट सेपट पिंधिक मैंने विज्ञापन देखा तो मुझे अधिक कहबी कि तुम्हें बुझी जाइए तो कौन होती से प्रकार जो विज्ञापन जो देखा जाए जो अश्लीलता जो लंघन करते सीमा जो लंघन करते हैं अत्यंत रुचित जो परिवार समस्त आम बसिक देखुवा कौन से जे सुप्रभाव व्यतीत तार कुप्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। देखो ये भाव विज्ञापन आम देखा
ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରୁଷ ମାନେ ନାରୀମାନେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିକି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖୁଥିବେ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ସୁପ୍ରଭାବ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜରେ କୁପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ହୀନ କାମ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରୱେର୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜର ମାନେ ହେଲା। ପାନ, ଗୁଟୁକା, ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ସରକାର ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରସାରିତ କେତେକ ବିଜ୍ଞାପନ ଯୁବ ସମାଜକୁ ନିଶାପାନ କରିବାକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଦେଖ ପାନ, ଗୁଟୁକା, ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ, ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ସରକାର ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଷେଧ ତ ନାହିଁ। କ'ଣ ମିଳୁନି? ପାନ, ଗୁଟୁକା, ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଦେଶୀ ମଦ ଖୋଜିବ ତ ଭାଟିକୁ ଯାଇ ମିଳିବ, ସରକାର ଭାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବେନି। କାହିଁକିନା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ଭାଟିରୁ, ମଦ ଭାଟିରୁ। ସେମାନେ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ସରକାର ଭାଟିକୁ କେବେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସରକାର ଭାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଯେତେ ତୁମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଦିଅ, ଯେତେ ଭୋଟ୍ ତୁମେ ଯାହା ବି ହୁଅ, ସରକାର ମଦ ଭାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, ସିଗାରେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ସିଗାରେଟ୍ ପୋଡ଼ା ଜାଲି ଦେଲେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାର ଭାଟି ବନ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କିଛି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖ ଯେ ବ୍ୟବହାରକୁ ସରକାର ନିଷେଧ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ଦେଇଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଳୁନି? ପାନ ମିଳୁନି, ଗୁଟୁକା ମିଳୁନି, ଗଞ୍ଜେଇ, ମଦ କ'ଣ ମିଳୁନି? ସବୁଠାରେ ତ ମିଳୁଛି। ଆରେ ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ ତାକୁ ମୂଳ ଗୋଟେ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ ମଦ ବିକିବୁନି, ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ସେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇଥାଲେ ଯାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟା ସେ ବନ୍ଦ କରିବେନି ନା। କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସବୁଠୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛେ। ଆମେ ଭୋଟକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛେ ସବୁଠୁ। ଆମେ ହଜାର ଟଙ୍କା, ହଁ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଲୁ। ସେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାରି ସପକ୍ଷରେ କହୁନି ବା କାହାରି ବିରୋଧରେ ବି କହୁ ନାହିଁ। ସେ କଂଗ୍ରେସ ହଉ ବା ବିଜେଡ଼ି ହଉ ବିଜେପି ଯିଏ ବି କ୍ଷମତାରେ ଆସିଲା ହଜାର ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ତାଠାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲୁ। ହଁ ଭୋଟ ତତେ ହିଁ ଦେବୁ। କିଏ ଭଲ କିଏ ମୁଁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ପରା ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା କିଛି କରିବାନି। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯିଏ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲା ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ଯାଇକି। ତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିବ? ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବ, ଆମକୁ କିଣି ନେବ, ଭୋଟ ମିଳିଲା ପରେ ତାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ସେ ତାହା କରିବ। ତ ଏଇଠାରେ ଅନ୍ୟ ସୂଚା ହେଇଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଟପିକ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲିଣି। ଦେଖ যে গঞ্জেই মদ বিড়ি সিগারেটକୁ କ'ଣ ଯେ ସରକାର ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରସାରିତ ମାନେ ତାହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେ ଗୁଟକା ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କରିଥିଲେ ଗୁଟକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ କିଏ ନ ଜାଣେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଯଦି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲୋକ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ତ ଏମିତି କରନ୍ତିନି କେବେ। ତ ସେ ଯଦି କରିବି, ସେ ଯେଉଁ MPLର ଯେଉଁ କରୁଥିଲି, MPLର ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ବି ଜୁଆ ଥିଲା। ତ ଏହି ଭାବରେ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଯୁବ ସମାଜକୁ କ'ଣ ନିଶାପାନ କରିବାକୁ ସେଇଟା ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟାର ଖରାପ ପ୍ରକାର ମାନେ ଖରାପ ବିଜ୍ଞାପନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। କୋମଳ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ, ଖେଳନା ପ୍ରଭୃତିରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନୀୟ। ନଚେତ୍ ସେମାନେ ପିଲାବେଳୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦେଖ ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆମର ହର୍ଲିକ୍ସ, ବୋର୍ଣ୍ଣଭିଟା ହଉ ବା ଯେଉଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ଦେଖ ବିଜ୍ଞାପନର ଜାତି, ଜାତୀୟତା ଓ ଜାତୀୟ ସଂହତିକୁ ବାଧା ଦେବା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖାଯିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବା ସେଥିରେ କ'ଣ କୌଣସି ଜାତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିକୁ ବା ଜାତୀୟତା বা জাতীয় সংহতিକୁ ବାଧା ଦେବା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। କେଉଁଥିରେ? ବିଜ୍ଞାପନରେ। ବିଜ୍ଞାପନର ଉତ୍ପାଦ ସାମଗ୍ରୀ ବା ସେବାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ଚଳନୀକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବାସ କରନ୍ତି। ତ କ'ଣ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଉ ବା ସାମାଜିକ ଚଳନୀ, ଯେଉଁ ଦେଖ ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଲଗା ଅଲଗା, ତ ସବୁଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚଳଣୀ, ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ ଜାଗାର ସମାଜ ଅଲଗା, ତ ସେ ଚଳଣୀକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକି କ'ଣ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ରଖିବା ଆମର ମାନେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ବିଜ୍ଞାପନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ। ବିଜ୍ଞାପନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଥିଲା? ସେ ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି। ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6th ସେମିଷ୍ଟର ପଢ଼ିଲ, ତୁମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛ ନା କେଉଁଠି ପଢ଼ିଛ? ତୁମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଛ ଟିକେ ରୁହ, ହଁ 3rd ସେମିଷ୍ଟରରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଲିପିରେ ତୁମେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଛ, ଲିପି ଅଭିଲେଖରେ ପଢ଼ିଛ ହେଲା। ଏବଂ ଆମର ଏଇଟା ତୁମକୁ ଆଗକୁ ସିପିଟିରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ। ତ ଦେଖ ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାପନ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁ ଥିଲା ହେଲା, ଧଉଳି ଆଉ ଜୌଗଡ଼ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହିଥାଉ। ଏହି ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶାସନ ସମୟର ଗାଥା ସହିତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଶୋକ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହେଇଥିଲା? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 261 ହେଲା, ଏବଂ 269 ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ଯେହେତୁ ତଳକୁ ସେଇଟା ଯାଏ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣର 9ମ ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ
କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଳିଙ୍ଗର ଦ୍ୱାରା ଏପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ହୃଦୟକୁ ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଶୋକର ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କେଉଁଠି ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖରେ। ପରେ ପରେ ରାଜା ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ଶାସନ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚନା ଭାବରେ ଶିଳାଲେଖ ଦାନ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଯାହା ଯାହା ବି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ବା ଯାହା କିଛି ବି ସବୁ କ'ଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ତାମ୍ରଲେଖମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା ଖୋଦିତ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ପ୍ରାୟ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଲାଗି ଭାଟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବା ରାଶି ରାଶି ପ୍ରମାଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଗଣଙ୍କୁ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ରାଜ ଦରବାରରେ ସେହି ସୂଚନା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଭାଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକି କ'ଣ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ। ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ହାଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏମାନେ ନିଜ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସହାୟତା ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ତାକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରାଜା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ରୋଡ଼ି ରୋଡ଼ି କହୁଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଓ ହରପ୍ପା ସହରର ଖନନ ଦ୍ୱାରା କିଛି କଳାକୃତି ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଯେ ସେ ଯେଉଁ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ଏବଂ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଯେ ସହର ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ଏବଂ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ସହର ଯେଉଁ ଖନନ ହୋଇଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଯେ କିଛି କଳାକୃତି ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କିଛି କଳାକୃତି ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଳାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଯାହା କିଛି ବି ହେଉ ସେଇଟା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେଇଟା ରହିଛି। ପମ୍ପେଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହରର ଖନନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ପମ୍ପେଇର ଏକ ପାଇଖାନା ଘରୁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ଲେଖା ଥିଲା ଚୋରଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳ ଚୋରି କରି ନେଇଛି, ଖୋଜି ଆଣିବା ଲୋକକୁ ତମ୍ବା ଢାଳ ବାବଦକୁ 65 ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଓ ଢାଲ ସହିତ ଚୋରକୁ ଧରିଥିବା ଲୋକକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଘୋଷଣାନାମା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମହେଞ୍ଜୋଦାର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କ୍ଲାସିଫାଏଡ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଏହି ଖନନ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅନେକ ସୂଚନା ଯଥା ଥିଏଟର, ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରୋମବାସୀ ଏଥିସହିତ ଆଧୁନିକ ଫଟୋ ଆଲବମ୍ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମସୃଣ କାନ୍ଥକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରି ସେଥିରେ ଲିଖନ ଏବଂ ଖୋଦେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମସୃଣ କାନ୍ଥକୁ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ଥାଏ ସେ କାନ୍ଥକୁ କ'ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରି ସେଥିରେ ଲିଖନ ଏବଂ ଖୋଦେଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ମାନେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମସୃଣ କାନ୍ଥ ମସୃଣ ମାନେ ପୁରାପୁରି ସମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇକି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଲିଖନ ଏବଂ ଖୋଦି ମାନେ ମାନେ କୁଡ଼ି ବା ଲିଖନ ମାନେ ଲେଖି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ମାନେ ସେଥିରେ ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କିଛି ମିଟି ଅଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବହାର କହୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଚଳେ। କାହିଁକିନା ସେ ସମୟରେ ରାଜା ଦରବାରରେ ଆସିବେ, ରାଜାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଘୋଷଣାପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ, ବଜାରମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଲି କହିବେ। ତ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେହି ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଗଣଙ୍କୁ ଜନହିତକର କଥା ବା ସୂଚନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ରୋମବାସୀ ପଥର ଗୁଳା ଏବଂ ତାସ ପତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଯେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣଙ୍କୁ ଜନହିତକର କଥା ବା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରୋମର ଅଧିବାସୀମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ପଥର ଗୁଳା ଏବଂ ତାସ ପତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ରୋମବାସୀ ପଥର ଗୁଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥର ଗୁଳା ଏବଂ ତାସ ପତା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମାନେ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପଥର ଗୁଳା ମାନେ ପଥରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାସମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ରୋମ ସଂସଦରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଇବା ଲାଗି একটা ଦୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକ କାନ୍ଥ ଖବରକାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରମାଣ। କାନ୍ଥ ଖବରକାଗଜ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ ହେଲା ରୋମ ସଂସଦରେ ଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରୋମ ସଂସଦରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯେ একটা ଦୂର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ଖବରକାଗଜ କ'ଣ একটা ଦୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଆଜି ଭଳି ସେପରି କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଆଜି ବିଜ୍ଞାପନ ଯେତେ ସୁବିଧା ହେଲାଣି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ହାଟ ନାଟ ଭଳି ଜନଗହଳି ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇ କେତେକ ଘଟଣାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ସେହିପରି ଡେଙ୍ଗୁରା ବଜେଇ କେବେ ବାଜା ବଜେଇ ଶୁଣରେ ବୋଲିକି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାପନ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ହେଲୋ କରିକି ସେ ବିଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଅଛି। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାପନର ବିକାଶ କେବଳ ଛାପ କଳର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଧୁନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ବିଜ୍ଞାପନର ଉଦ୍ଭାବନ ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ବିଜ୍ଞାପନ ଛାପାକଳର ଉଦ୍ଭାବନ ପରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାପନ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଥିଲା ସେଇଟା ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଛାପାକଳର ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି। ଛାପାକଳ ପ୍ରଚଳନ ଫଳରେ ଘୋଷଣାନାମା, ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର, ହ୍ୟାଣ୍ଡବିଲ୍, ପ୍ରାଚୀରପତ୍ର, ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସବୁକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ବିକଶିତ କଲା। ଯେ କ'ଣ କରାଗଲା ଯେ ଯାହା କିଛି ମାନେ ପ୍ରଚାରିତ ବା ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ବା ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିତ ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଯେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲା ଛାପାକଳ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘୋଷଣାନାମା, ପୋଷ୍ଟର, ବ୍ୟାନର ସେସବୁ କ'ଣ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ ସେସବୁକୁ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟିକି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ବିକଶିତ କରାଗଲା। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସବୁଠି ଆଜିକାଲି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯାହା ଗୋଟେ ଖୋଲିଗଲା ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଅମକା ଚାହା ଦୋକାନ ବୋଲି ହେଲା। ଦେଖ
କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ରେ ଏଇଟା 28 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଚେକ୍ କରୁଥିଲି ନା 32 ମାନେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ପିଲାମାନେ ଆଉ କେତେ ପଢ଼ିବା ଦେଖ ଆଉ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖୁ ହଁ ତ ଏଇଟା ଏତେ ଏତେ ପଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଟିକେ 1 ପେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ପଢ଼ିଦେବୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ବାକିଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2-3ଟା ପାର୍ଟ ଲାଗିବ ସବୁ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାପନଟା ସବୁ କ୍ଲିୟର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଖାଲି ବୁଝ ତୁମେ ଯେ କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଟିକେ ହାଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଯାହା ବୁଝିଲ ଯାହା ପଢ଼ିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଏଇ ବିଜ୍ଞାପନରେ ହିଁ କରିବାକୁ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାପନ ହେଲେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା ଦେଖ 1875 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏହି ସଂସ୍ଥା ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବିଜ୍ଞାପନମାନ ଯୋଗାଉଥିଲା 1875 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା କେବେ 1875ରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା କ'ଣ କରିଥିଲା ଖବରକାଗଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଗାଉଥିଲା 1917 ମସିହାରେ ଆମେରିକାନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ एसोसिएट ऑफ ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग एजेंसी स्थापित है केवल 1917 विभिन्न शताब्दी बेलू विज्ञापन संस्था गुड़ी उत्पादन विज्ञापन सहित कैपिंग प्लानिंग बजेटिंग मार्केट रिसर्च आदि आरंभ करी तो प्रथम के 1875 मसीह कार्यक्रम होता कार्यक्षम होता और से कौन जी खबर कागज स्थान यही संस्था खबर कागज स्थान संरक्षण कर विज्ञापन जो खबर कागज जो स्थान अच्छे रही विज्ञापन करते स्थान संरक्षण कर विज्ञापन जोगाई दिखाला एसत विज्ञापन संस्था गुड़ी से वाणिज्य कारोबार केवल छापा माध्यम भितर सीमित रखी रेडियो टीवी इंटरनेट जानवाहन और आकर्षणीय होर्डिंग द्वारा से समय कराई छापाखाना माध्यम ता बाहरी जनवरी 29 1970 1780 मसीह प्रकाशित होता बेंगल गेजेट को भारत प्रथम छापा विज्ञापन ग्रहण कर प्रथम छापा विज्ञापन कौन 1780 मसीह जो होता बेंगल गेजेट ताको भारत प्रथम छापा विज्ञापन भाव में ग्रहण कर सर्वदा ईस्ट इंडिया कंपनी विज्ञापन प्रकाश पाऊ कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर्स कहला कागज जन्म मृत्यु पानी जहाज पहुँचवा दिन तारीख घरकरणा सामग्री विक्रय विज्ञप्ति आदि प्रकाश पाऊला 19 शताब्दी आरंभ जो कौन ईस्ट इंडिया कंपनी बाबद थी फिटा मैंने से कागज जन्म मृत्यु पानी जहाज क्यों दिन आसला क्यों दिन गला घरकरणा सामग्री विक्रय विज्ञप्ति मैंने कौन कौन बिके से सब इंग्रेज मान प्रकाश पाऊला 19 शताब्दी आरंभ में विज्ञापन जगत में रिहाती और स्वतंत्र सभार व्यवस्था प्रचलित है वाणिज्य अर्थनीतिर विकास सहित ताल दे विज्ञापन चाहिदा बढ़िया धीरे 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 कौन वाणिज्य जो भाव में वृद्धि पाइला और अर्थनीति जो भाव में वृद्धि पाइला वाणिज्य और अर्थनीतिर विकास सहित ताल देखिए कौन विज्ञापन चाहिदा बढ़ी चलला 1830 मसीहा बेलू प्रायतः 35 ऊर्ध्व दैनिक साप्ताहिक खबर कागज विज्ञापन नियमित भाव में प्रकाश पाला 1830 मसीहा बेलू देख 35 ऊर्ध्व प्रथम बाहरी 1780 कि 50 वर्ष मध्य कौन 35 ऊर्ध्व दैनिक और साप्ताहिक खबर कागज से समय कौन से खबर कागज विज्ञापन नियमित भाव में प्रकाश पाऊला विज्ञापन जगतर यह चाहिदा को लक्ष्य रखी विज्ञापन संस्थार प्रतिनिधि माने अलंकरण और छापा कार्य सहायता कले विज्ञापन जगत चाहिए देखुले विज्ञापन जो ही सामग्री सेल बढ़ुची और अनेक प्रकार विज्ञापन लोक मैंने आकृष्ट तेणु से कौन कले जो अलंकरण और छापा कार्य से सहायता कले स्टेटमेंट और टाइम्स ऑफ इंडिया भली किसी प्रमुख खबर कागज से विज्ञापन विभाग में एजेंट मानक काम करने को सुजोग देले और यह उभय विज्ञापन और संस्था प्रकाशक लाभदायक है ए विज्ञापन संस्था गुड़िक उपयुक्त अलंकरण सुविधा होगा सहित प्रकाशक मान बहु समय और स्थान संरक्षण कला यहाँ विज्ञापन गुड़िक उपयुक्त स्थान नियमित भाव में प्रकाश होगा लगे तो से निर्दिष्ट लोक नियुक्ति थे कौन विज्ञापन यही कार्यपंथा और कर्मनिष्ठा को नहीं एजेंट मैंने भविष्य निजर गोटे गोटे विज्ञापन संस्था खोले परवर्त समय एजेंट मैंने जो कम करते से एजेंट मैंने कौन भविष्य गोटे गोटे विज्ञापन संस्था से खोली क्रमशः भारत में विज्ञापन संस्थार विकास साधित होता धीरे 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 कौन भारत में कौन होता है विज्ञापन विकास साधित होता विज्ञापन फल क्रमबर्धिष्णु प्रतियोगी जगत में नीतिगत समन्वय और साहाय्य करने लगी 1945 और 1948 एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI और भारतीय विज्ञापन संस्था संघ ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC यथाक्रम स्थापन होता है समय है तो ये ना गुड़ मन रखार मानने आवश्यकता नहीं जस्ट जानी था गोटे गोटे जान भी तुम है यही समस्त विज्ञापन संस्थार प्रतिनिधि भाव में कार्य करने सहित विज्ञापन संस्थागुड़िकर उभय भल और मंद विषय विचार कर नियंत्रण कले स्वाधीनता और परवर्ती समय विज्ञापन जगत में भल भाव में विकास साधित होता भारत विभाजन कौन विज्ञान प्रभाव विज्ञान जगत को प्रभावित कर है भारत विभाजन कौन भी प्रभाव जो भारत जो विभाजन होता है कौन प्रभाव विज्ञापन जगत को प्रभावित करमी है भारत विभाजन भारत पाकिस्तान जो से समय जमी रहा कथा से भाव में रही है आउ देख स्वाधीनता और तार परवर्ती समय विज्ञापन जगतर भल भाव विकास साधित धीरे 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 कौन स्वाधीनता और परवर्ती समय विज्ञापन विकास साधित होता क्रमशः विज्ञापन संस्था गुड़िक केवल विज्ञापन सीमित न अन्य कार्य यथा कलात्मक छवि निर्माण मेला महोत्सव आदि आयोजन बजार कर अनुशीलन लोक संपर्क आदि कार्य निजक नियोजित कर आसुअछंती
ହେଲା ଫଳରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଏକ ବିଶେଷ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ଫଳରେ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାପନ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଏବଂ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି ବିଜ୍ଞାପନ। ହେଲା ବିନା ବିଜ୍ଞାପନରେ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଚଳନ୍ତି ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଧିକତର ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଛି। ବେସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମରେ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥା ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି। ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ସହଜରେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଦେଖ যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাঙ্ক বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর কার্য, সেটা সরকারি সংস্থা দ্বারা হোক বেসরকারি সংস্থা দ্বারা হোক অনেক প্রকার জনহিতকর কার্য কেবল আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন মাধ্যমে গণଙ୍କ নিকটরে অতি সহজরে ও প্রভাবশালী ঢঙ্গরে পৌঁছি পারুଛି। যে কোণ যে কেবল বিজ্ঞাপন মাধ্যমে সেটা সরকার করতে বেসরকারি করতে বিভিন্ন প্রকার জনহিতকর কার্য কোণ করছি সেটা জনসাধারণଙ୍କ নিকটরে পৌঁছি পারুଛି এবং জনসাধারণ তাকে ঠিক বলে মানুଛନ୍ତି। জনসাধারণ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ସଚେତନ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏହି ସରକାରଙ୍କର এবং সরকারি এবং বেসরকারি কার্যগুড়িকর বা জনহিত কার্যগুড়িকর যে বিজ্ঞাপন জনসাধারণଙ୍କ সম্মুখରେ পৌঁছি পারি জনসাধারণ তাহাକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ ଏବଂ ଉପକୃତ ସେମାନେ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ରହିଛି ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ପିଲା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଖାପାଖି ତୁମର ଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ତ ପଢ଼େଇ ଦେବି ଆଉ ତୁମର ଆଉ ଶୁଣିବାର ପେସେନ୍ସ ନଥିବ। ହେଲା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଘଣ୍ଟେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଶୁଣିବାର ଆଉ ପେସେନ୍ସ ନଥିବ। ତ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଏବଂ ତୁମର ଏଇ ବିଜ୍ଞାପନ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ସରିଯିବ ନହେଲେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କରିଦେବା। ହେଲେ ତୁମେ ବୁଝ ଏଟାକୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ କହିବ। ତୁମେ ସାର୍ କହିବ ଆମେ ସାର୍ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ କି ସାର୍? ଆରେ ଶୁଣ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି ନୋଟ୍ କର କି ଲେଖ, ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ କମ୍ ତୁମେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ ତୁମେ ବିଜ୍ଞାପନ ବୁଝିଯିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ପଚାର, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାହାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ମୋତେ ପର୍ସନାଲ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରି ପଚାରି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବ ଏବଂ এই PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯାହାକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବା ବୁଝିବାକୁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ସେ ସିଧା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପକୁ ଯାଇକି PDFରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପଢ଼। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିଲେ ମୋର ଖୁସି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପଢ଼ ମୋ ନୋଟ୍ରୁ ପଢ଼। ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରୁନି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖ ବୋଲି। ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ପେଜ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା এটা ଥିଲା পেজ নম্বর 10 পেজ নম্বর 11 রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন। এটা 36 কি 35 পেজ উপরে রয়েছে। বলে ফার্স্ট ଟିକେ ডিফিকল্ট ଥିଲା, ନେକ୍ସଟ ଫଟାଫଟ ତୁମକୁ ବୁଝେଇକି ମୁଁ କହିଦେବି। ହେଲା ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ତୁମର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କହିପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରଖିବା, ଆଉ ରଖିବାନି କହିଦେଲି ଆଉ କହିବାନି କାହିଁକିନା ତୁମର ବି ଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଜାଣି ଯେ କାହାର ପେସେନ୍ସ ବି ନଥାଏ। ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ହିଁ ଏତିକିରେ ହିଁ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ସମଲେଇ।